माँ कल आज पुओ ना आउ सौम्य हत्या घटना आज एनएचआरसी टीम आसी सौम्य घरे तदंत कर प्रकृत में सौम्य सहित कौन होता किए देउथा निर्यातना कहीं आज माँ बापा असहाय हो जाती ये तमाम घटनार तदंत करने दिल्ली आज एनएचआरसी टीम घर आसी पहुंची आम सहित सौम्य बापा आउ सौम्य माँ अच्छा कौन सहित आलोचना है एवं क्राइमब्रांच केस रे जो रही तदंत कर संतुष्ट अच्छा ना ये तमाम आलोचना आम सहित बापा माँ अच्छा सौम्यकर प्रथम सौम्य बापा पाख जा मौसा देखा ये घटना तो निश्चय भाव सब दुख लगुच दिल्ली आज आसचंती बड़ बड़ अधिकारी आसचंती एनएचआरसी टीम आसी आपण घर पाखे 3-4 घंटा रहिले कथबार्ता हेले कौन सब पचारे आप संतुष्ट अच्छा ना केमती कौन सब उत्तर देले संतुष्ट नहीं बोली तो आम क्राइमब्रांच तदंत रूपे संतुष्ट नहीं बोली आम कहलु सीबीआई तदंत भी कलु आपर भरोसा अच्छी कारण ये जो दिल्ली आसचंती एनआरसी टीम तांको ऊपर भरोसा अच्छी हाँ कारण पूर्व जो आम वकिल आसते सी भी आमको कथा दे जाते सी भी जहाँ रिपोर्ट कर काली लेखालेखी कर नहीं संपूर्ण 8-10 पॉइंट नहीं सी संपूर्ण भी अवगत कर रिटिन तेणु सी भी मम ब्लीचिंग दफाटा लगे भाई अप्रोच कर एनएचआरसी कहले जे क्राइम ब्रांच कहले जे मब ब्लीचिंग केस लगा बोली क्राइम ब्रांच को नुह आमर जो आसचंती दिल्ली एनआरसी टीम से मानू कहले जे आमर जो वकिल जे करछंती मानव अधिकार वकिल सी कहले जहाँ लिखि नहीं कही सब 10टा पॉइंट जहाँ कहले सी भी रिटर्न लिखिं से पचारे मौसी कथा मौसी निश्चय भाव ये घटना तो गोटे हृदय विदारक निश्चय भाव में ये मनरू केवे लिभो ना किंतु आज एनएचआरसी टीम आसते आप घर कथा सौम्य विषय पचारे आप कौन कौन पचारे मौसी आप कौन चाहूँगी सरकार पाखे कि न्यायपालिका व्यवस्था आप कौन चाहूँगी कौन कहले एनएचआरसी टीम को मौसी आप चाहूँगी से दंड मिलू माने से फांसी दंड जेते जन मो छुआ को मारी जेते जन प्लानिंग कर समस्त फांसी दंड हो मोर एतिकी समस्त फांसी दंड देखिए मौसी बहुत लोग थे मात्र 18 जन बर्तमान सुधा अरेस्ट होती केवल सस्पेंड हो गले काम सरीगला ना आउ कौन आपण सस्पेंड से पुलिस की तो आग निहाती आग फांसी दबा कथा से जो ये करचंती मौसी आप पचारे बहुत समय आप कथा भी होता देखिलु छात उपर बस कथा होते जो कहले आप तदंत संतुष्ट अच्छा ना पुलिस प्रथम कला तापर क्राइम ब्रांच हाथ मुख्यमंत्री देले क्राइम ब्रांच करुच्ची क्राइम ब्रांच बर्तमान देखिए 18 जन गिरफ टोटाल संख्या पहुंचला तो आप आज तदंतकारी अधिकारी सब आसते दिल्ली आउ कौन कहले किए आउ तदंत कले भल हो भावुं ना कौन सीबीआई दबा कि क्राइम ब्रांच तदंत मन माने संतुष्ट ना कौन ना क्राइम ब्रांच तो ये पर्यंत जे पुलिस से फोन रे देखा जाउछंती से ड्रामा कला बेला गिरी मारुछंती से मानकु भी तांकु अरेस्ट नहीं कि किछि नहीं तांकु ये कौन करछंती गोटे सस्पेक्ट करछंती आउ क्राइम ब्रांच कौन ठीक बुझुछंती कौन ठीक बुझिले कहा तदंत परिसरभुक्त मासी हेबा दरकार बोली पचारे आप पचारे बुझिले एनएचआरसी टीम या किए माने तदंत को आनिबा दरकार बोली पचारे आपन ना किछि कोन से पचारे कहलु कहिछु सौम्य कहीं बेसी चापर रोला तार दरमा मिलू ना काम सस्पेंड कराई कौटी कम करता विषय किसी पचार सब कही सब ये सब मौसा देखा सौम्य टी चापर रोते टे बेसी प्रेसर पड़ूला ये विषय में पचारि कथा है कि काम कला केते समय जाऊला कौन ये काम घटागला हाँ पचारे आम एडीजी उपर तो कम कर 2 मास गलानी बोली एडीजी बारंबार डकला एसपी साहाଯ୍य कटक जीआरपी एसपी साहाଯ୍य फोन मोबाइल ट्रैक करने हम कहीचु भर एडीजी की संपूर्ण दंड दि जाए से होम ये नियुक्त कर सस्पेंड ये निलंबित करा टोटाल चाकरी बहिष्कृत करा तापरे से झील मान को पॉलीग्राफ टेस्ट करा झील मान नहीं पचरा उचरा करूँ को दंड दि जाऊ जो पब्लिक रही 18 जन को अरेस्ट कर 9 जन 10 जन अच्छा चिन्हट घेर तेणुक से अरेस्ट एत लोक अच्छा भितर मात्र 18 जन अच्छा पुलिस छिड़ा
ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି କି ଗୋଟେ କିଛି ନା ଗଲତି ରହିଛି ସେଇଟା ଗଳତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମରାଯାଇଛି ନା। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ 18 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, 18 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛି, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ 10-12 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା, କିଏ କିଏ ମାନେ ଏଥିରେ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଡିଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିଛୁ, କାରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବିହାର ଯେଉଁ ଜିମି ତା ଦେହରୁ କେମିତି ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲା? ସତ୍ୟବିହାରରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 25 କିଲୋମିଟର ସେ କେମିତି ଆସିଲା, ତାକୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲା, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ପୁଅକୁ ମାଇଲା, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସେଇଟା କରାଯିବ। ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ତୟାର ସଜା ହେଇକି ଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ NHRC ଟିମ୍ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଗଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କୋଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ? ହଁ ହଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା କ'ଣ କହିଲେ, କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତ ବୁଝିବୁ, ମତେ ଆଶା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆଶା ଦଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଆଶା ଦେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନା। ସମୟ କହିବ ନା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଆଶା ବି କରିକି ଅଛି, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ମାଆକୁ ସେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲିକି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଁ ଖାଁ, ଘର ଟିକେ ଗୁମରି ଗୁମରି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସମୟ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବି ମନେ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ NHRC ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ IAC ଥିଲେ ଯିଏ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। GRPର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି SP ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଚରା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ କହିଛି, ସବୁ କହିଛି, ଯାହା କହିବା କଥା କହିଛି। ହଁ କହିଛି, ଆଶା ଅଛି ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ? ହଁ ଆଶା ରଖିଛି ତ। ଭାବରେ ଯାହା ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା କହୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ এই ଘଟଣା ଆଉ ଲୁଚି ନ ରହୁ, ଆଉ ତା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ CBI ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୋଡ଼ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ସବୁ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ନିଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ, ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, News 7।